والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تفسیر میں ہم لوگ یہ بات جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آخر میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو تعویل ہے اس میں ایک لفظ کے جو کئی احتمالات ہو سکتے ہیں ان میں کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے کسی دلیل کے ساتھ، کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک احتمال کو ترجیح دی جاتی ہے مختلف احتمالات میں سے، اور ترجیح پھر اجتہاد کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ اور اجتہاد کس طرح ہوتا ہے؟ جو لفظ کے جو معنی ہیں اور لفظ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سیاق، کس سیاق میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، سیاق و سباق کو دیکھ کر، اور پھر عربی زبان کے جو اسلوب ہے اور پھر اس سے معنی کو جو استنباط کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد کی بنیاد پر کسی ایک احتمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی کوئی مثال میں آپ لوگوں کو دوں گا، کیونکہ آگے بہت سی مثالیں ہمارے پاس آئیں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے ہم آگے پہنچے تاکہ وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں۔ مثال کے طور پر لغت کا جاننا، لغت کی بنیاد پر ہی ہم اس معنی کو متعین کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہے نا؟ تو سعید کے معنی کیا ہے؟ جب تک لغت میں سعید کے معنوں کا علم نہ ہو ہم یہ متعین نہیں کر سکتے کہ تیمم کس سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر ما ظاہر علی ظاہر، زمین پر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سعید، زمین پر ہونے والی چیز کو سعید کہتے ہیں جو زمین پر ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جن سے زمین سے ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پاک مٹی ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن سعید کے جو معنی ہیں وہ اس کے معنی ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ زمین سے پیدا ہوتی ہے، زمین کی جنس سے ہے، زمین پر ہوتی ہے، مثال کے طور پر ریت ہے یا مٹی ہے یا پھر کنکریاں ہیں، یہ ساری چیزیں غرض و غبار بالکل زمین سے ہوتی ہے، تو ان سب سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم سیاق سے معنی متعین کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ آیت کے ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ جو چاہے کفر کیجیے اور جو چاہے ایمان لائیے، اجازت کے مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کے حوالے کیا، اب تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، تو وہ اجازت ہے، چاہے تو کفر کریں چاہے تو ایمان لائیں۔ لیکن ہم سیاق میں اگر آگے دیکھیں گے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ کی کچھ صفات بیان کی گئی۔ تو إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا جو سیاق میں ہے، یعنی اس کے بعد جو لفظ ٹکڑا آ رہا ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، یہ اجازت کے طور پر نہیں ہے بلکہ اختیار کے طور پر ہے، کیونکہ انسان کو ارادے کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ارادہ دیا ہے اور عقل اور تمیز دی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اختیار کی آزادی دی ہے، وہ چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے تو چاہے تو ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن جو آدمی کفر کا راستہ اختیار کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو وہ جو آیت میں ایک مفہوم نکل سکتا تھا کہ اس میں اجازت دی گئی ہے کفر کرنے کی یا پھر ایمان لانے کی، لیکن اس کے سیاق کو دیکھنے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ وہ اجازت نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ اس کو وہ چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پر وہ حق کو متعین کر سکتا ہے، حق کو قبول کر سکتا ہے، لیکن اب اس کی مرضی ہوگی وہ جو چاہے قبول کرے، جو راستہ وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سیاق ہے آیتوں کا وہ بہت اہم ہے، اور اس کے ذریعے بہت سی باتیں متعین ہوتی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اس میں دھمکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ یا کفر کرو، اس میں دھمکی ہے۔ دیکھیے لغت کو پہچاننے کی بنیاد پر آدمی جو ہے صحیح طور پر تفسیر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ وادی تیہ میں تھے اور پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، چشمے پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے؟ سر سید نے جو ہندوستان میں عصری تعلیم سے متعارف کرانے کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں،
اللہ तबारक उनकी लफ्ज़ों को माफ करे, लेकिन चूंकि वो मगरिबी ख्यालात से मुतासिर थे तो उसी वजह से उन्होंने मोजिज़ात का इनकार किया। मोजिज़ात का उन्होंने इनकार किया, शिया नहीं थे। सर सैयद अहमद खान, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो उन्होंने इसका तर्जुमा किया लाठी के सहारे इस चट्टान पर चलो, क्योंकि वो मोजिज़ात का इनकार करते थे। तो जितने भी मोजिज़ात हैं जन्नत उन्होंने उसकी भी तावील की। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका तर्जुमा किया वज़रिब बिअसाकल हजर के लाठी के सहारे पहाड़ पर चलो, यानी लाठी लेकर पहाड़ पर जाओ, वहां तुमको 12 चश्मे मिल जाएंगे बने हुए। मोजिज़ा नहीं है इसमें, मोजिज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक ने कहा कि लाठी के जरिए पहाड़ पर जाओ। तो इसमें लुगत की संकीर्ण गलती है, इसलिए कि चलने के माने आते हैं इद्रिब के, लेकिन उस वक्त सी के साथ आता है वो, जैसे वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि, जब तुम जमीन में चलो, जमीन में सफर करो। तो चलने के माने ज़रब में उसी वक्त शामिल हो सकते हैं जबकि उसके साथ फी का इस्तेमाल आए। तो उन्होंने यहाँ एक तो मोजिज़ा का इनकार किया, और फिर दूसरी बात है कि हजर का इतलाक़ अरबी ज़बान में चट्टान पर नहीं होता, पत्थर पर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो लुगत के मारिफत जरूरी होती है, उसी वक्त की इंसान सही तफसीर तक पहुंच सकता है। बहरहाल इसकी कई मिसालें हैं। अब हम करेंगे अहमियत तफसीर, तफसीर की अहमियत, तफसीर की अहमियत। बहरहाल ये एक तालिब इल्म के लिए चीजें बहुत जरूरी है जानना, ताकि वो जाने कि कौन सी चीज कहाँ गलती है, ताकि वो गलती से अपने आप को बचा ले। और ये ऐसी गलतियां हैं जो जिसका ताल्लुक अकीदे से है। आदमी को जो है इन चीजों, एक तालिब इल्म को जानना चाहिए, अगरचे कि वो अवाम में वो उन चीजों के ताल्लुक से जो है बहुत ज्यादा उसका जिक्र ना करें, लेकिन एक तालिब इल्म को जानना जरूरी है, उसकी तरदीद करना जरूरी है एक तालिब इल्म को। अहमियत तफसीर, तफसीर की अहमियत, इसमें कोई शक नहीं है कि तफसीर का जो इल्म है अहम तरीन उलूम में से है और सबसे अशरफ इल्म है, क्योंकि तफसीर का मतलब है अल्लाह तबारक तआला की मुराद को मालूम करना, और अल्लाह तबारक तआला की मुराद मालूम करना ये बंदे की सबसे जरूरी चीजों में से है, और यही बंदे की सआदत है। तो इल्म, इससे पहले हम ये बात गुजर चुकी कि इल्म अपने मौजू के एतबार से उसका मकाम होता है, इल्म का मकाम उसके मौजू के एतबार से होता है। तो तफसीर का मौजू कलाम अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, इस लिहाज से ये बहुत ही अशरफ इल्म है, ये बहुत अहम इल्म है जिसको सीखना उम्मत पर वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को समझने और कुरान पर गौर करने को वाजिब करार दिया है। कुरान को समझना और कुरान पर गौर करना ये अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब किया है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर कुफुल ताले लगे हुए हैं। और एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, ये किताब है जो हमने आप पर नाजिल की, मुबारक है, ताकि वो उसकी आयतों पर गौर करें और अक्लमंद लोग उससे नसीहत हासिल करें। इन दोनों आयतों में हम देख रहे हैं कि कुरान मजीद के तदब्बुर पर उभारा गया है और कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। और तदब्बुर क्या है? अल्फाज पर गौर करना मानी तक पहुंचने के लिए, तदब्बुर कहते हैं अल्फाज पर गौर करना मानी तक पहुंचने के लिए, और वो तफसीर सीखे बगैर मुमकिन नहीं। जब तक तफसीर के बारे में, तफसीर के इल्म के बारे में हमको मालूम ना हो, तब तक हम ये चीज नहीं कर सकते, तदब्बुर नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तौबीख की है और उन लोगों की मजम्मत की है जो कि कुरान पर गौर नहीं करते, और ये कहा कि जो कुरान पर गौर नहीं करते तो गोया उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं जिसकी बुनियाद पर कोई खैर उनके दिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम को उस तरह खिताब किया है, उस जबान में खिताब किया है जिसको वो समझते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर रसूल को उसी जबान में भेजा, उसी जबान के रसूल को भेजा उस कौम के पास जो कौम की जबान को जानते हैं, और अपनी किताब भी उसी जबान में उतारा जिससे कौम वाले वाकिफ होते हैं। और कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अरबी जबान में उतारा, वाज़े अरबी जबान में उतारा, एक ऐसे वक्त जबकि अरब फसाहत व बलागत में चोटी को पहुंचे हुए थे, ऊंचाई पर थे, फसाहत बलागत के एतबार से बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे, और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम कुरान मजीद के मफ़हूम को समझते थे, उसके जो ज़ाहिरी आयत किस चीज़ पर दलालत करती है और उससे जो अहकाम मालूम होते हैं वो उसे समझते थे। और ऐसी बातें जो बहुत गहरी होती थी, जिनको समझने के लिए गहरे फहम की जरूरत होती थी,
उनको भी वो गौर फिक्र करने के बाद समझ जाते थे। बात चीजें फौरन समझ में आ जाती, बात चीजें जो जिन पर भी गौर फिक्र करना होता तो उस पर वो गौर फिक्र करते, उसके बाद उसको समझ जाते थे। उनमें जो चीज उन पर मख्फी हो जाती या जिसमें कोई शुबा हो जाता या किसी चीज में उनको मुश्किल हो जाती किसी चीज के समझने के लिए, तो अल्लाह के रसूल शासन की खिदमत में हाजिर होते और आप शासन से सवाल कर लेते थे। जब सहाबा जो कि उनकी जबान अरबी थी और फसाहत और बलागत के बहुत बुलंद तरीन मर्तबे को पहुंचे हुए थे और अरबी जबान से बखूबी वाकिफ थे, उन पर भी कुछ चीजें मख्फी हो जाती थी और कुछ चीजें उनको जो पूछने की जरूरत पड़ती थी, जबकि वो खालिस अरब थे और फसी और बलीग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तफसीर के उनसे ज्यादा मोहताज हम लोग हैं, उनके मुकाबले में यकीनन हम ज्यादा मोहताज हैं, ताकि उसे सीखें और उसे जानने की कोशिश करें। इसलिए कि लुगत के मामले में और उसके उसलूब के मामले में, बलागत के सिलसिले में और नुज़ूल के जो असबाब हैं, कुरान मजीद के नुज़ूल के जो असबाब हैं और दीन का जो फ़िक़्ह और समझ है और हलाल और हराम की मारिफत है, नासिख और मनसूख की बात है और मुहकम और मुतशाबिह है, मुहकम और मुतशाबिह, इन तमाम चीज़ों के मामले में हम सहाबा से बहुत पीछे हैं और यकीनन हमारे इल्म में इसमें बहुत ज़्यादा क़ुसूर और कमी पाई जाती है। तो इस लिहाज से हम ज़्यादा इस बात के मोहताज हैं कि इस तफसीर को समझे। तो तफसीर एक अहम तरीन इल्म है इस हैसियत से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सीखना हम पर वाजिब किया है, क्योंकि तदब्बुर को अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब किया है और बगैर तफसीर सीखे हम लोग तदब्बुर नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात यह कि इस उम्मत में अरबी ज़बान के एतबार से जो सबसे ऊंचे मर्तबे पर थे उन पर भी कुछ बातें मख्फी होती थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करते थे। तो हम लोग बदरजे औला इस बात के मोहताज हैं कि इसको पढ़ें, देखें, समझें और सीखें ताकि हम इसको जान सकें। ये आज का सबक है तफसीर का। ठीक, यहाँ हम लोग रुकेंगे।